Hi! So for today's video, so mga to kita sa Timala. So as you can see, nagsakay na ako ng pampot, pasingod sa Timala. So itour ko kamo, ini na portion sa hunasan na ini. Bago kami maka-reach din grabe na mo nang binagta sa iyo. Ito na ko tag-video kay lapok, so basin, mambuyaan ako anak ko phone. So sayang. So magdawad na kami as we reach the boat. And then ako inisidyaan dagat pasingon sa Timala Floating Cottage. So ang Timala Floating Cottage nahimutang sa Tigao, Cortes, Surigao del Sur. So gana siya na venue gajud exclusive for your occasion and very affordable. So doon na kami sa Timala. Ako na sa lamang tag-videohan and fish cage. Kay gusto na ako makita ni Jo na joy sa fish cage din sa tunga na karagatan. So tapad ni Ja is the floating cottage na ng Timala. So as we approach the Timala Floating Cottage, so ato sabi na siya tag-capture kay gusto na ko na makita ni Jo kung ano yung itsura gajud ng Timala. So as you can see, floating cottage, and then Jo sabi just slide pasingo dito sa ija amulan and pool, no? Sa dagat gihapon sa jet pero suyod siya sa floating cottage. So na ay dragon boat nga na kamo musakay pasingod sa floating cottage. So, as we approach the floating cottage, tagsukat na dyan kita ng ato birthday celebrator. Grabe kabuutan na tao, very down to earth, very humble. Sanan, ug sa blessed si Jackay, dili ka dyan kung muraho. So, the celebrator, Sir Josrel Loron, happy birthday, sir. Iba sa namo si Sir Marapaw, tanawa nakakuha si dyan na noon ipangayan ini. Amura si dyan ng hayas, tapos grabe ni Jack ka-happy na nakapamingwit si dyan na nini. Di ba namin isubahon daw? Nakamamaak na sir. Pag bakit nakuha na sir na una si Tagalog? Nagalabot ako ko ang inuwit. Sa pag-abot na ako, nagsugod na dito sila nagsugod na sila pag-inom. Mga tipsy-tipsy na ini sila. Sir Pong, Sir Kurt, Sir Marapaw, Sir John, so dun Sir Rai Faith, and together with the whole family. So, syempre, ato, hapit na mahimo na pastura. Si Sir Kurt, si John, tagpalid ng prayer. Grabe, ni Jay doon na balibad, kinakainom na si Jack, kung ano. So, anyhow, si Jay hapon na nag-lead ng prayer. Lord, we give him more practice to come, more blessings, Lord, and also good health, Lord. Lord, as we partake this food, Lord, may this food give nourishment and strength in our body, Lord, and also, Lord, thank you for all the blessings, Lord, that he received in this way. And Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing and dance, sing and dance. Happy birthday to you. O di ba, Ingles, na magpakapakang Ingles? Di ba ka? Inatakap sila sa pag-yaw-yaw na ako. Maparang wish. So, nasa... Kung dapat ba makakuha nila. Yay! Right, so after that, nangaon na kami, and then after pagpangaon, dali ako nagtanaw-tanaw sa dagat. Grabe ka-relaxing. Nice, karadyo na scenery, and then makarelax karadyo sa ato huna-huna. So while nagtagay, so padadyon gihapon sila naming wit, no? So dili mo dyan mawayaan mga tagay-tagay sa any celebration, especially sa birthday. So maski pa man luyo sa way ilaga dyan nakuha na isda after this, pero they're very still happy and then persistent sila. So as you can see sa Sir Pongpong, maski pa nahilabak ni siya tanan ni siya mga bingwit, pero happy gihapon, libog gihapon, and they're very much fun to be with. Basta kay kung ini na grupo ni mo kaiban, there's never a dull moment. Asa naman naglansang? Saan na dito, Jai? And by the way, I'm very thankful na natagaan kami ng 30 days uninterrupted break that we could use this time para makarelax isab kami and to spend quality time with our family and friends. So, ganang inisadya na time for distressing, di ba? Kay pawaya na nato mga stress, and then kakapoy, di ba? So, everyday ikaw nag-work, and then grabe ang stress around you. So, lain-lain kita ng battles na ato tag-face every day. So, this is the best time na maka-unwind sab kita pa nexa.
So, ini na pag joy ba? So, di na to dyan balibaran. Ay lamang. Sige, shot ko man. And then, sakit sa tiyan and sakit sa uyo later. So, cheers everyone. Bye!